Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Okay, for the first, let me introduce myself. I'm Husaini Luftia Erdani Sinaga from English Education Department of State Islamic University of North Sumatra at 5th semester. And in this video, I will make tutorial video about English teaching and learning strategy. This video is to fulfill our assignment from my lecturer, Miss Ayu Indari SPDI M Home. And in this video, I will explain about subject in senior high school with one of the learning method and strategy we have learned. So here, I will explain material about greeting and introduction. It is one of the subject matter for the 10th grade student in senior high school. And the strategy I will use is expository learning strategy. We all know that expository learning is a strategy that emphasizes the process of delivering material verbally from a teacher to a group of students with the intention of the students can master the subject matter optimally. So, for the first, I will explain my material clearly, and then I will give examples for my students, and then I will give a task to all my students. So, because I will teach Indonesian students, so I will mix my language in Bahasa. Okay, the next section, I'm going to be a teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Okay, what's your feeling today? I hope you always feel great every day. Okay, today we are going to discuss about our material about greeting and introduction. So today we discuss about what is definition of greeting, how to express it, when we use it, and how to respond it. Nah, jadi anak-anak Miss kalian, kalau berbicara mengenai greeting, materi ini sangat sering sekali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering bertemu dengan seseorang. Nah, untuk itu, kita juga harus belajar menyapa mereka. Dan di dalam bahasa Inggris juga ada istilah kata sapaan yang disebut dengan greeting. Greeting. Nah, jadi untuk mempelajari kata sapaan yang disebut dengan greeting tadi ini, itu sangat membantu kita dalam belajar dan bertutur kata dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena penggunaannya ini akan sangat membantu kita dalam membuka sebuah percakapan. So, for the first, what is definition of greeting? Okay. So, greeting adalah ungkapan yang digunakan untuk menyapa seseorang. Nah, di dalam situasi ini, greeting ini terdiri dari dua bagian, yaitu informal situation and formal situation. Nah, greeting ini juga bisa diekspresikan dengan kontak mata, berjabat tangan, dan juga berpelukan. Nah, jadi bentuk dari sapaan greeting itu sendiri, anak-anak, ditentukan dari budaya maupun hubungan dari orang-orang tertentu. Okay, for the first, let me give you an example. If you want to introduce yourself, first of all, you must greet to be listener or partner. Can be informal situation or formal situation between one of the you asked to introduce. So, informal greeting can be used whenever you meet for the first time with younger person, same age with you, or familiar person. Nah, jadi kalau misalnya nih anak-anak, informal greeting ini tuh biasanya digunakan ketika kalian bertemu dengan orang yang lebih muda dari kalian atau orang yang sebaya, umurnya sama dengan kalian, maupun familiar person. Yes, like that. In informal greeting, the expression can be used is hi. Nah, ini sangat lazim sekali
kita sering dengarkan hi. Nah, is very informal greeting. Ada juga hello. Nah, ini general informal greeting. Jadi dia ini bersifatnya umum. But beside of that, you can use formal greeting too. Nah, informal di dalam formal greeting, ini yang formal greeting depend on the time you use. Jadi anak-anak, kalau dia formal greeting ini, dia itu dalam acara-acara yang bersifat resmi. For example, in the classroom, dalam situasi belajar mengajar, atau misalnya dalam rapat-rapat tertentu, dan lain sebagainya. Tapi informal greeting ini biasanya kalian gunakan dalam acara yang tidak resmi. Seperti yang Miss bilang tadi, ketika kalian bertemu dengan orang yang lebih muda dari kalian ataupun orang sebaya kalian. Nah, jadi ketika di informal greeting, kalian bisa menggunakan kata hi atau hello karena dia tidak bersifat formal. But if you berada di formal greeting, kalian menggunakannya itu seperti good morning, good afternoon, or good evening. Tetapi ingat, seperti yang Miss katakan sebelumnya, bahwa formal greeting ini depend on the time use. Seperti good morning, nah itu biasanya between sunrise to 12 noon. Kalau dia good afternoon, it's between 12 noon to the sunset. And good evening, between sunset to bedtime. Jadi dia itu tergantung situasi. Kan nggak mungkin dong kalian bangun tidur bilangnya itu good afternoon. Kan nggak nyambung. Jadi seperti itu. Jadi semuanya itu depend on the time use. Okay. After that, you can continue to introduce yourself. For example, Miss contohkan diri Miss sendiri. For example, hi, my name is Husaini Luftia Erdani Sinaga. I'm a teacher in senior high school in Tebing Tinggi. For example ya, bisa juga seperti ini. Hello, I am Husaini Luftia Erdani Sinaga, and something like that. But if you use formal greeting, for example like that, dia seperti ini. Good morning, I want to introduce myself to you. Nah, it's a very informal expression. Ini dia itu bersifat general. Dia termasuk kategori general expression. Ada juga dia yang masuk kategori very formal expression, seperti may I introduce myself? Jadi dia tuh lebih bersifat formal lagi. And for introducing someone, you can use other expression. For example, how do you do? How do you do? Yes, follow me. How do you do? Nah, ini digunakan whenever you shaking hand with the other person. But beside of that, you can ask about the matter. Ini kalau dia untuk yang informal, misalnya kalian bertemu seseorang, you can ask them, how are you? How are you? Or how's life? How life everything? And something like that. And after that, you can continue your introduction about your address, age, your family, and etc. And all the thing depend of your condition. Jadi segala sesuatu itu kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi. And whenever you finish your introduction, you can finishing with parting expression. Nah, parting expression depend on situation of the condition too. If you use formal situation, it's better you use goodbye. Nah, jadi kalau misalkan kalian berada dalam situasi yang formal, kalian bisa katakan goodbye, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian berada dalam situasi yang informal, you can use see you or bye-bye. Yes, something like that. Okay, jadi Miss Speaker enough for my explanation today. Any question? Okay, if nothing, berarti sekarang kalau memang tidak ada pertanyaan, Miss akan mengasih tugas untuk kalian. Jadi tugas kalian ini sangat gampang. Coba kalian buat sebuah short drama about greeting and introduction, tapi dia yang informal aja. Karena kalau yang informal ini Miss pikir lebih mudah. Jadi Miss kasih waktu sekitar 10 menit. Dan itu sudah cukup. Setelah itu nanti kalian kumpul
kepada Miss apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti Miss akan tunjuk, misalkan ada 2 orang untuk perwakilan untuk mempraktekannya in front of the class. Okay? Are you ready? Okay, keep spirit and good luck. Okay, jadi my speaker is enough to our lesson today. And thank you so much for your attention, anak-anak Miss yang baik hati. Okay, insyaallah next time we'll be meet again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, okay, I came back again. So I think enough for my tutorial video about English teaching and learning strategy, and I use expository learning. I think enough, but I'm so sorry if many mistakes about my speaking, my grammar, or my pronunciation, because here I'm still learning, so I'm so sorry. But I think enough, and thank you so much for your attention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.